کچھ میری سنیں، کچھ من کی سنیں، کچھ جذبوں کی سنیں. کہیں درد کہیں غم نہیں. اور 4 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، پورے رمضان کا پتہ نہیں چلے گا. آج 5واں روزہ اور ہم نے ان 4 روزوں میں کچھ عہد و پیمان کیے، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے نفع پایا. دراصل رمضان ہڈیوں میں، عادتوں میں، مزاجوں میں اور طبیعتوں میں کوئی چیز ڈھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے. کوئی چیز ہمارے اندر ڈھل جائے اور کوئی چیز ہمارے اندر پیوستہ ہو جائے، دراصل اس کے لیے دیا ہے. دیکھیں، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہی عبادت بنتی ہے. کیوں کہتے ہیں بچے کو جب 9 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، نماز کے لیے اس کو فکر مند کرو؟ وہ تو ادھر دیکھتا ہے، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، یہ اس کی عادت بنوائی جا رہی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ عبادت بن جاتی. پہلے بچے کو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اس میں پیمپر بھی ہوتا ہے، گیند بھی ہوتی ہے، لنچ باکس بھی ہوتا ہے، اور بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے. کھیل کود کے آ جاتا ہے اور ماں اس کو کہتی ہے زندہ باد، میرے بیٹے نے ملک قوم کا نام روشن کر دیا. عادت بنائی جا رہی ہے. یہ روزہ ہمیں اصل میں سکھانے آیا ہے کہ 2 چیزوں کی عادت بنائیں. ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی. 2 چیزوں کی عادت بنائیں. روزہ مانگنا ہے سارا، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی اور اپنے سے کم تر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر اپنے سے کم تر بڑے نظر آتے ہیں. پھر اللہ سے مانگنا آتا ہے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے. تو رمضان میں ایک تو حلال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا. میں حلال کا ایک پیکج بتاتا ہوں. جو شخص اور جو لوگ، جو خاندان یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے اور ہم حلال سے کیسے روزے رکھیں، وہ ایسے کسی بندے سے ادھار لے لیں جس کا رزق حلال ہو، اس ادھار کے پیسوں سے روزے رکھیں اور اپنے پیسے اسے ادھار کے طور پہ لوٹا دیں. یہ فیصلہ کریں ہم نے روزے حلال رکھنے. دیکھیں، مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی. اس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، یہ کعبے کا حصہ ہے. آپ حیران ہوں. تو روزے اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے تو کسی سے ادھار لے لیں جس کا رزق پاک ہو، اور ادھار لے کے ان پیسوں سے خود روزے رکھیں اور اپنے پیسوں سے اس کا ادھار چکا دیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں. رمضان کے لمحوں میں یہ دعا مستقل پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھ لیں، سحری افطاری میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کی اتحیات میں بھی پڑھ لیں. مسنون دعا ہے، اس کو 1.25 لاکھ کر لیں. اس کو 40 بار صبح شام، 70 بار صبح شام، جتنا بھی پڑھ لیں. علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، قرضوں کا مارا ہوا، بندشوں کا مارا ہوا، مشکلات کا ہارا ہوا. شکوہ کی، حالات بتائیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے حضور آقا سے سنا ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ اکبر، بہت زبردست دعا ہے. اللہم اکفنی
बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अगर आप 5वां रोज़ा है आज, 5वें रोज़े से ये शुरू कर दें, थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, यकीन से तो पढ़ी जाने वाली थोड़ी दुआ भी अर्श को हिलाती है। यकीन, एतमाद, तवज्जो और ध्यान। और एक बात आपको याद होगी कि हमने दूसरे रोज़े से छठे रोज़े तक 7 सलामों का अमल भी जारी रखा हुआ है। उसकी बरकत भी आप पा रहे होंगे, उसकी खैरें भी आप लूट रहे होंगे, और 7 सलाम पढ़ के आप अल्लाह जल्ल शानहू के उन लोगों में शामिल हो रहे होंगे, अल्लाह के ख़जानों में, जिनको फ़रिश्ते सलाम करें, जिनको अल्लाह के सलाम पहुँचें, जिनको रूहें सलाम करें, और जिनको नेक जिन्नात सलाम करें, और जिनके ऊपर सलामतियों की बारिश हो। आप वो 7 सलाम का अमल तो कर रहे होंगे। उसके साथ साथ आज के हमारे इस 5वें रोज़े में आप ही अल्लाह वक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, 2 चीज़ें, दुआ भी करनी है और हलाल की कोशिश भी करनी है। तो इंशाअल्लाह ये दोनों चीज़ें जब जमा हो जाएंगी, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी और अल्लाह का फ़ज़ल और करम करीब होगा, और इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान ऐसा शानदार रमज़ान होगा जो पिछले रमज़ान में ऐसा रमज़ान गुजरा ही नहीं है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक तो वो आपने बताया कि जादू के हवाले से जो है वो ऐसी चीज़ें ऐसी असर नहीं करती हैं जहाँ पे ऊँट की चीज़ें हों और ऊँट की हड्डियाँ हों, और दूसरा आपने बताया कि दीमक भी नहीं होती है। दीमक का इससे क्या ऐसा ताल्लुक? देखिए, ये मखलूक है ना। जी 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 जी। इसके जो जितनी भी हशरात हैं, जी जी, इसकी अल्लाह जल्ल शानहू ने इसका जो हाकिम बनाया है, जिस तरह रिजालुल गैब हैं, निज़ाम तो अल्लाह चलाता है। क्या फिर अल्लाह फिर इसका मतलब है फरिश्तों का मोहताज है? नहीं, फरिश्ते ये काम करते हैं। ये इसी तरह अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने निज़ाम को दुनिया को असबाब में, इसके एक हाकिम है, उनका नाम है कबीकिज। कबीकिज, हाँ, कबीकिज इसके हाकिम। किसके? हशरातुल अर्ज़ के, दीमक, चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, ज़मीन के नीचे रेंगने वाले। उसकी हमारी पुरानी रूहानियत की मोतबर किताबों में उनका नाम जो है वो कबीकिज है। कबीकिज, अच्छा। कबीकिज। अच्छा, जो कबीकिज इसका जो मौक्कल है, उसका सारा बिछौना, उसका सारा निज़ाम ऊँट की हड्डी के साथ है। उसके थ्रू इस पूरा सिस्टम चल रहा है। सारा अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह अपने अमर से चला रहे, उसके सारा निज़ाम कबीकिज है, उसकी ऊँट की हड्डी इसके साथ, उसका सब कुछ बना हुआ है। और ये जो दीमक है, ये कबीकिज नाम से भागती है और उनके बिछौने ऊँट की हड्डी से भागती है। ऊँट की हड्डी से भागती है। जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है अपनी नस्लों के लिए। इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। जो बंदा खाने के दौरान 7 बार सूरत, 7 जमीनों के खजाने, 7 आसमानों के खजाने उसको मिलेंगे। वो चीज असल तो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, टेंशन के लिए, जहनी खिंचाव तनाव के लिए, और जिसको नींद चली गई हो वो पीस कर उसके ऊपर जो है छिड़क के खा लें। तजर्बाकार कहते हैं कि एक खुराक काफी है हाई ब्लड प्रेशर जिसका किसी गोली से कंट्रोल ना होता हो। आप अपनी जिंदगी का मामूल बना के देखें, कमर के लिए, पट्ठों के लिए, मोहरों के लिए, आसाब के लिए, जिस्म की ताकत के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नज़र में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए, एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं,
खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निज़ाम है, यह फर्शी निज़ाम नहीं है। कौन सा निज़ाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निज़ाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास, और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहाँ लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद, मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा। कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें, 2 नफिल। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। एक अमल है, जो बंदा, ये मैंने सिंध के एक पुराने एक इलाके से बड़ी मुशक्कत के बाद लिया था, और मेरे टीवी प्रोग्राम में 2020 के रमज़ान में इसके प्रोग्राम पड़े हुए हैं कि मैंने कितनी मुशक्क़त से अमल लिया था 2020 की रिकॉर्डिंग में, कोरोना में। तो जो बंदा खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेगा, खाना भी खाते रहें, सूरत फातिहा भी पढ़ते हैं, सिर्फ 7 बार। बस इसके छोटे से फ़ायदे बताऊंगा। ज़्यादा फ़ायदे लेना चाहते हैं तो आप अपकरी की साइट को ज़रा कंगाल लें, आपके हाथ में मोबाइल है। 7 ज़मीनों के ख़जाने, 7 आसमानों के ख़जाने उसको मिलेंगे। एक फ़ायदा, 7 ज़मीनों की शिफा, 7 आसमानों की शिफा उसको मिलेगी। 7 ज़मीनों की बरकतें और 7 आसमानों की बरकतें उसको मिलेंगी। और 7 ज़मीनों के खैरें जो अंबिया को मिली, सिद्दीकीन को मिली, शुहदा को मिली, सालिहीन को मिली, औलिया को मिली, कुतुबों को मिली, अब्दालों को मिली, गौसों को मिली, कलंदरों को मिली, नकीबों को मिली, नजीबों को मिली, अबरारों को मिली, सालिहीन को मिली, अल्लाह जल्ल शानहू इसको अता फरमाएगा जो खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेगा। खाने के दौरान 7 बार। एक और चीज अर्ज करूं, वक्त की कमी। मेरे पास वहां हमारे लाहौर में बंद रोड है। बंद रोड के साथ एक साहब है, एक दम करते हैं, और दम करने वाला दम निकल जाएगा, कभी दम नहीं देगा। मेरा तो यही तजुर्बा है। अच्छा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लाइलाज बीमारियां, बहुत लोग आते हैं, दम कराते हैं और ठीक होते हैं। हमारे एक शेख साहब थे, शेख शफीक, मैंने उनसे अर्ज किया, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा किसी तरह उनसे ले। कहने लगे जी बाबा बड़ा डाढ़ा है, तगड़ा है, वो किसी को दम नहीं देता, कहता है पैसे नहीं लेता, बस दम करा जाओ, और बंदे ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा कोशिश कर, पक्का शेख बन जा। उसने कोशिश की। कुदरत का निज़ाम यूं चला कि किसी को फायदा हुआ। उसने कहा बाबा जी मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगे मुझे उम्रा करा दे। ठीक, जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को दम देकर गए कि बेटा लोग आएंगे, उनको यह दम कर देना। वो दम पेश करता। और मैंने अबकरी में लिखा आज से कई साल पहले, जो लोगों को फायदा हुआ, जो लोगों को रिजल्ट मिला। एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। शाहदरा लाहौर में अंदर तंगो तारीख गलियां थी, सख्त धुंध थी। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक बाबा जी आके मेरे सामने ऐसे बैठ गए, बिल्कुल आम सादा से भी सादा से। थोड़ी सी बात हुई, मैंने कहा बाबा जी क्या करते हैं? कह रहे मैं शाहदरा चौक में फलों का ठेला लगाता हूं, जूस भी फल भी। और कहने लगे आपका जो दम है ना दिया हुआ, वो लोगों को करता हूं, बेबहा दुनिया आती है, लोगों को फैज मिलता है। मैं बाबा जी कौन सा दम? कहने लगा जरा तुसी लिखिया सी रिसाले में। अच्छा, यकीन जानिए उसको वो अल्फाज मैंने कहा पढ़ के सुनाए। वो अल्फाज, उसका लहजा भी उसका ठीक नहीं था, पर यकीन ठीक था। असल यकीन है। और वो दम मैंने इतना फैलाया
اور میں ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ اپنے اوپر دم کریں، اپنے کسی پیارے پہ دم کریں، کھانے کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ کوئی بیماری، کوئی روگ، کوئی تکلیف اچھا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری، روگ، تکلیف آپ کو نہ لگے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بیماری، کوئی ایسا دکھ، تکلیف، آپ یہ پڑھ کے دم کریں۔ وہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا، 3 دفعہ سورت انا اعطیناک الکوثر، بس یہ دم ہے، بس 3 دفعہ سورت قدر انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت انا اعطیناک الکوثر، یہ دم ہے۔ اور وہ بابا جی یہی دم پڑھ کے لوگوں کو دیتے تھے، اور لوگ حیرت انگیز طور پہ صحت یاب اب بھی دم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دم میں نے پھر لیا، اس کو چھاپا، اس کو پھیلایا، الحمدللہ مخلوق خدا کو فائدہ ہے۔ ایک چیز اور خدمت میں عرض کروں گا، پہلے خواتین محنت بھی کرتی تھیں، مزدوری بھی کرتی تھیں، مشقت بھی کرتی تھیں، بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوتے تھے، اور گھر کے کام، لکڑیاں، گوبر، چکی، پانی، یہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک چیز تھی، آج وہ چیز دینا چاہوں گا، اور وہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ وہ چیز اصل تو ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے، ٹینشن کے لیے، ذہنی کھچاؤ، تناؤ کے لیے، اور جس کو نیند چلی گئی ہو، یہ نیند کا بٹن ہے یا ہائی بلڈ پریشر نارمل کرنے کا بٹن ہے، معدے کی تیزابیت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ جو کا دیسی دلیا لے لیں، جو کا دلیا دیسی، ٹھیک، وہ لے کے رات کو اس کو پکا کے رکھ دیں ڈھانک کے، صبح اٹھ پہ 1 چمچ السی کے بیج، السی بھی کہتے ہیں، السی بھی کہتے ہیں، عام سستی چیز ملتی ہے، وہ پیس کر اس کے اوپر جو ہے چھڑک کے کھا لیں۔ تجربہ کار کہتے ہیں کہ 1 خوراک کافی ہے ہائی بلڈ پریشر جس کا کسی گولی سے کنٹرول نہ ہوتا ہو۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں، کمر کے لیے، پٹھوں کے لیے، مہروں کے لیے، اعصاب کے لیے، جسم کی طاقت کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور معدے کی تیزابیت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ جو کا دلیا، اور اس پہ 1 چمچ صبح السی کے بیج جو ہیں، وہ السی کے بیج وہ چھڑک کے آپ دیکھیں اس کا کیا کمال ہے اور اس کی کیا حیرت انگیز ریزلٹ ہے۔